পিছনে গুলো কাটো তো। হ্যাঁ বলে বেশি একটা দেখা যাবে না। যান যান যাও 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 आप हल्का आप जाओ অন্ধকারে মিশে যাবে কিন্তু आप जाओ এরপর কি आप করবেন जाओ आप जाओ করবেন ब्रेक दाओ অন্ধকারে মিশে যাবে মেয়েটা। মিশে যাবে? হ্যাঁ অন্ধকারে মিশে যাবে। থামাই দেবো? থামে দেন। ওকে আসো। ব্রেক! দেরি করে না, নিচ থেকে অন্ধকারে মিশে দেবো। হ্যাঁ চলছে। হ্যাঁ डार्क करो আবার যাইতে বনে দাঁড়ান সামনে নাই ओके जाबो रेडी 1 2 3 एक्शन जाओ स्पीडे जाओ ना मीडियम गति पे जाओ आप करो टील अप आप करो तुम एक स्लो जाओ से जाक अरे जाक तुम ऊपर जाओ परे जाओ परे जाओ परे जाओ 200 मीटर जाओ अप यहाँ से ओजे सीला नामा स्पीड नीचे नामा नीचे ए ब्रेक अप উড়ে গেছে কই সাইডে কি কষ্ট করে এই যাও ধরে নিয়ে এসো যাও। যাও।